Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu, Wednesday 29 Ramadan 1446 Hijriah, 29 Ramadan 1446 Hijriah, 1446 Hijriah. In this ma'had, di ma'had ini Muqbil Al-Wadi'i, kita masih melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin di bab dari the patient ataupun kesabaran. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Bismillah. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghayzan wa huwa qadirun an yanfadhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala min ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah wa hatta yukhabbiruhu min al-huril 'ain ma syaa, rawahu Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghayzan wa huwa qadirun ala an yanfadhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab, rawahu Bukhari. Bismillah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab, rawahu Bukhari. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awsini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa Nabi Hurairah radhiyallahu qala anna rajulan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqrab faradda miraran qala la taqrab. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala ya rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala awsini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadhaba ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'a Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usi khalaiq yawm al-qiyamah hatta yakhiruhu min al-'ain min al-huri 'ain ma syaa. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تقلق فمرر مرارا فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. بسم الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullah, the Imam Nawawi rahimahullah said in his book Riyadhus Shalihin in the chapter Patient, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, narrated by
Abi Hurairah from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported from Messenger of Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah, maka tidaklah al-bala, ujian, cobaan itu terus-menerus menimpa seorang mukmin ataupun mukminah. A Muslim, male or female, continues to remain under trial. Maka fi nafsihi wa waladihi wa malihi, pada jiwanya, pada anak-anaknya, dan pada hartanya. So Muslim, male or female, continues to remain under trial in respect of his life or property and offspring until he faces Allah. Hatta yalqallah, terus menerus dicoba dari hartanya, dari anak-anaknya, dari jiwanya, sakit dan seterusnya. Hatta yalqallah, until he faces Allah, sampai dia mati bertemu dengan Allah Jalla wa ala. Wa ma alaihi khati'ah, maka maknanya wa ma alaihi khati'ah, sampai dia itu tidak mempunyai dosa, karena dosa-dosanya habis dikarenakan bertubi-tubi dari cobaan dan cobaan yang mana dia dicoba dari dirinya, dari jiwanya, sakit terus menerus, dari hartanya, dari anak-anaknya, dari istri-istrinya, maka dia bersabar. Maka dikatakan wa ma alaihi khati'ah. So the meaning here is Muslim male and Muslim female, always they have trial in respect of his life or property and offspring until he faces Allah. The meaning here is until he die, sampai dia mati dalam keadaan diuji. So what? Wa ma alaihi khati'ah. So he came to Allah with no sin record. With no sin record. Wa ma alaihi khati'ah, tidak dicatat oleh Allah dalam keadaan berdosa. So this hadith is very important. So from this hadith, the beneficial from this hadith, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, we came to know from this hadith that the Muslim are special targets of trial. Maka faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah Muslims are special targets to trial. Bahwa seorang Muslim itu pasti akan diuji di dunia ini. Wa hadza kama madha ma'ana fil hadits, man yuridillah bihi khairan yusabbu minhu. Like Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, man yuridillah bihi khairan, whoever Allah want
make him good, happiness in the world and the hereafter, yusabbu minhu. Allah give him trials in the world. So we come to know from this hadith that Muslims are special target to trial. But this is the meaning is the trial make a Muslim pardoned from the sin because the faith and the patience. This is the rules. Because the faith and the patience to Allah. Maka yang diinginkan di sini, hadis ini target seorang muslim hidup di dunia. Maka dia pasti dalam keadaan didera oleh derita. Dan seorang muslim jika didera oleh derita dan dia bersabar, ini catatannya, be patient and keep the faith, dalam keadaan terus beriman kepada Allah with this trial, maka he will be faces Allah without sin record. Maka dia akan bertemu dengan Allah tanpa mempunyai dosa. So this the beneficial of patience. Maka ini adalah keutamaan dari kesabaran. Maka seseorang jika bersabar, apa yang menimpa dirinya dari perkara tertusuk duri, dari perkara fisik dan psikis, dari perkara tertusuk duri yang sakit ataupun psikis, dari orang yang menghinakannya, orang yang menggibahinya, orang yang menyebutkan keburukan kepadanya, maka ini psikis. Maka orang ini dalam keadaan sakit hati ataupun sakit gigi, mana yang lebih baik, sakit hati atau sakit gigi? Keduanya sakit. Maka Allah forgiven him from the sins. Maka ini hadis yang bisa kita berikan. So this the hadith, we can read it and take a beneficial. Maka kita cukupkan di sini, wa naktafi ila huna, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Fadlu hafizakumullah.